CKB Co-Med Martial Arts Academy has qualified for the 17th Kickboxing Championship in Dehradun, with 35 talented students from Goa, including 9 female participants, set to compete from September 26 to 30. The CKB Co-Med Karate Boxing Martial Arts Academy has earned a prestigious spot in the upcoming 17th Kickboxing Championship, scheduled from 26th September to 30th September in Dehradun. A total of 35 students from Goa will represent the state, including 9 female and 26 male participants. The Goan team is set to compete with skill and determination on the national stage, as best wishes pour in for their success in the championship. Share that our team has secured the first place trophy for Goa in both 2022 and 2023 at the National Kickboxing Championship. This year they have worked diligently and are eager to bring the trophy back home once again, aiming for a hat-trick. Now a small team overview. A total of 35 students from CKB Academy will be representing Goa, consisting of 9 female players and 26 male players. Here's our dedicated team. Team manager Shreya Naik, head coach Imam Mullah of male, assistant coach Jayesh Gadamuri, head coach female Mansi Sebastian, and assistant coach Swapna Naik. Additionally, we have our licensed judges and referees from Goa for this championship: Masood Katwalia, Sagar Naik, Aman Sheikh, Sangesh Chari, Akif Syed, Adyan Khan. We also acknowledge our Goa State representative and chief instructor Mr. Hussain Mullah, along with our dedicated volunteers and parents. Goa, who is one female is 3 years and 2 male 4 years. त्यांच्या खातीर आमी स्पेशल परमिशन घेवन त्यांचे एक स्पेशल म्युजिकल फोरम म्हणून एक परफॉर्मन्स तयार केला आमी, जे त्यांचे VIPs त्यांचे फुडें चीफ गेस्टाचे फुडें और CM और गव्हर्नर whoever is coming for that event on that day, they are going to perform in front of them. Yes. कडेन फावटी मारपाकूच आमकां खूब टायम वयता, तो टायम आमी भुरग्यांक शिकोवपाक आनी तेंच्याच भुरग्यां कडेन उबे करपाकूच आमी नॅशनलाक जेन्ना आमी वयता तेन्ना आपल्या स्टेटींतल्यान बेस्ट प्लेयर आयिल्ले आसता. तांकां जेन्ना आमी भुरगे गोवा आमी कंटिन्युअसली 2दा ट्रॉफी हाडला, तर रिजन तें की आमी भुरग्याच्या फाटल्यानूच चड टायम घेतात. तर आमी ते भुरग्या कडेन आपली कॅपेसिटी आसा वयपाची, तेच भुरगे सिलेक्ट करून वतात. जर सपोर्ट करीत गोवा गव्हर्मेंट ऑर एनी अदर थिंग, सो आमकां ते भुरग्यांक व्हरूंक मेळटलें जेचे कडेन कॅपेसिटी ना वयपाची. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की नॅशनल गेम्स जाल्यो, सगळे जे रिप्रेझेंट जाले पळय ते आवटसायड भुरगे जर चडशे जाले, जर आमचेच भुरगे खंय तरी जर गोंयचे जर रिप्रेझेंटेटीव जाले ह्या हेतून, ताका लागून आमच्या गोंयांत खूब बरे प्लेयर्स आसा, तांकां सपोर्ट मेळना, एक प्लॅटफॉर्म मेळना जाय तो. जर तांकां तशी बॅकिंग मेळत मातशें जाल्यार ते प्लेयर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचूं शकता. हेजे आमच्या एकाडेमींतल्यान 8 प्लेयर्स जे सिलेक्ट जाला वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा खातीर युरोप स्पेन, ते फर्स्ट टायम गोवांतल्यान जे भुरगे सिलेक्ट जाला. 500चे वयर भुरगे सिलेक्शनाक आसले इंडिया टिमीन, तातूंतले 53 भुरगे सिलेक्ट जाला. 53तले 8 भुरगे गोवांतले आसा आमचे. थोडे भुरगे भायर पडले आमचे 3-4 भुरगे. आतां 8 भुरगे सिलेक्ट जावप म्हटल्यार व्हडली आसा गोवा एका क्लबांतले. इंडिया टिमीन सिलेक्ट जावपा खातीर खुबशे स्टेप्स आमकां क्रॉस करचे पडटा, खुबशे एग्जाम्स दिवचे पडटा, खुबशे फायट्स खेळचे पडटा, तेन्ना वचून एक टीम सिलेक्ट जाता टिमीच्या भितर आमचे भुरगे. CKB अकॅडमीतले कितले भुरगे वतात? 8 भुरगे, 2 फिमेल आनी 6 मेल. ह्या फावटी जे नॅशनल जातले उत्तराखंड देहरादून, तातूंत गेस्ट आनी इंडियन मिनिस्ट्रींतल्यानूय कोण येवपाचे आसा. अजून नांवां तेंचे कन्फर्म जावंक ना. हे जे किकबॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जे आसा, इट्स लायक इंडियन आर्मीचे अंडर आसा. तशें मेनी इंडियन आर्मीज, मेजर जनरल बक्षी एंड मेनी मोर मेजर्स एंड ब्रिगेडियर्स हू आर हेल्पिंग दीस फेडरेशन टू स्टँड.